बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेम्स ऑफ माइंड में एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद इमरान अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फेलोज़, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों ASDO ADOs के इंटरव्यूज़ बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं थ्रू खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू के लिए भी बड़े अहम हैं और इसके अलावा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन MCQs के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से, बड़ी जिद्दोजहद से मैंने सवालात ढूंढे हैं और आप लोगों के लिए ये लिखे हैं, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये सवालात सिर्फ ASDO के लिए भी नहीं हैं, बल्कि SDO, हेड मास्टर, डिप्टी TO उनमें भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जो लोग ASDO या ADO का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए सवाल है कि ADO मुखफ़फ़ है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जबकि ASDO मुखफ़फ़ है असिस्टेंट सब डिवीज़न एजुकेशन ऑफिसर। तो एक बात ज़हनशीन कर देंगे, अगर एक ASDO सर्कल में है तो वो यानी SDO के अंडर काम कर रहा होता है, सब डिवीज़न में होता है, तो इसलिए उसको ASDO कहते हैं। जबकि ऑफिस में काम करने वाले को ADO यानी वो असल में असिस्ट कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। तो उसके बाद एक और सवाल पूछा गया PC1, PC2, PC3 के हवाले से। तो PC1 मतलब ये ADO PND जो होता है यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, वो PC1, PC2, PC3 बनाता है। तो PC1 किस चीज़ के लिए होती है? PC1 आमतौर पर जो भी न्यू स्कीम शुरू की जाती है उसे PC1 कहते हैं, जबकि PC2 में हम आमतौर पर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है पहले की बुनियाद पर उसको PC2 कहते हैं, जबकि PC3 जो होता है उसको क्वार्टरली बेसिस के तौर पर विज़िट किया जाता है, और क्वार्टरली विज़िट की बुनियाद पर जो तैयार की जाती है वो PC3 है, और जो PC4 होता है वो आखिरी जब कंप्लीट हो जाती है कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह या कोई इमारत या जो भी सूरत हाल होती है, तो उसमें आखिरी साइन, चेक एंड बैलेंस और उसके फाइनल विज़िट के तौर पर जो किया जाता है वो PC4 होता है। इसके अलावा ये ADP, DSC और DTAC इसका मुखफ़फ़ पूछा गया है सवालात में भी, इसके अलावा ये MCQs में भी आ चुका है। तो ADP स्टैंड फॉर एनुअल डेवलपमेंट प्लान, और DSC डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी जिसका चेयरमैन आमतौर पर डिप्टी कमिश्नर होता है या DC होता है उस इलाके का, और DTAC जो होता है ये भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी, इसमें भी आमतौर पर DC अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया व्हाट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च की डेफिनेशन है स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉल्ड रिसर्च। अच्छा, डिफरेंस पूछा गया व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड केस स्टडी। तो केस स्टडी की डेफिनेशन है इट इज़ अ मेथड डायग्नोजिंग कॉज एंड क्लूज, यानी इट इज़ अ मेथड डायग्नोजिंग कॉज एंड क्लूज, यानी किसी भी स्टडी का जब कॉज और क्लूज निकाले जाते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। फिर प्रोग्रेसिविज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म के दरमियान फ़र्क पता किया गया। प्रोग्रेसिविज़म जो है वो आमतौर पर नई तालीम होती है, और कंस्ट्रक्टिविज़म जो है कंजर्वेटिव अप्रोच जो होती है वो पुरानी तालीम, यानी माफ़ कीजिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रोग्रेसिव अप्रोच नई तालीम होती है और कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो पुरानी तालीम को कहते हैं। मोटिवेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, तो मोटिवेशन क्या होता है? तो लर्निंग बाय हार्ट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, ठीक है। तो अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ प्लेटो, ठीक है जनाब। और प्लेटो ने जो किताबें लिखी 40 बुक्स लिखी, और उसमें जो सबसे अहम किताब है प्लेटो की वो रिपब्लिक है, और इसी ने ही कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी लिखा गया है जो कि है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्सपीरियंसेस आर कॉल्ड एजुकेशन। ये एजुकेशन की छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी गई है कि डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ज़रा आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग in which the continuous reconstructions of the experiences
are called education. یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, بڑی امپورٹنٹ تھی. یہ پوچھا گیا, یہ بھی کمیشن میں پوچھا گیا کہ آپ ایک ایسی نئی ڈیفینیشن بتائیں جو آپ نے پڑھی ہو. عام طور پر پازیٹیو چینج ان بیہیویئر, یہ اس طرح کی تو بار بار استعمال ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے, مطلب ایک ہی ہے لیکن ذرا مزے کی ہے, تو اس لیے اس کو میں نے شامل کر دیا. اچھا, فٹ نوٹس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. فٹ نوٹس جو ہوتے ہیں ہر صفحے کے آخر پر نمایاں ہوتے ہیں, جبکہ اینڈ نوٹ کو عام طور پر کولیکٹیولی آخری صفحے پر لکھا جاتا ہے. یعنی اینڈ نوٹ اور فٹ نوٹ کا ڈفرینس پوچھا گیا, تو اینڈ نوٹ جو ہے وہ, فٹ نوٹ ہر صفحے کے آخر پہ, اور اینڈ نوٹ جو ہے وہ کولیکٹیولی آخری صفحے پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک انگلش کا محاورہ پوچھا گیا کہ مجھے کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے, اس کی انگلش بتائیں. تو I seldom feel the blue, I seldom feel the blue, یہ اس کی انگریزی ہے. پھر لیڈرشپ کے بارے میں پوچھا گیا, واٹ از لیڈرشپ. تو لیڈرشپ کیا ہے, اٹ از اے پروسیس ویئر انڈیویژول انفلوئنس the group of individuals to achieve the common goal. ٹھیک ہے, it is a process where individual influence of the group of individuals to achieve the common goal. یعنی کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے, جو ہم خاص گول کو پانے کے لیے جو انڈیویجولز جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی ایک انڈیویجول کو ساتھ لیتے ہیں, تو ہم اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جناب کچھ اور چیزیں بھی پوچھی گئی ہیں. مثال کے طور پر ایفیشنسی اور ایفیکیسی کے درمیان فرق پوچھا گیا. تو ایفیکیسی کہتے ہیں اے پرسن کین ڈو ایوری تھنگ, ایسا انسان جو ہر چیز کر سکتا ہے اس کو ایفیکیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اور چیز پوچھی گئی, لاگ بک کیا ہوتی ہے. تو لاگ بک جو ہے بیسیکلی اٹ از اے اسکول ڈائری وچ از اے پرماننٹ ریکارڈ فار دا اسکول فیوچر ریفرنس. ٹھیک ہے نا, یعنی بیسیکلی یہ اسکول ڈائری ہوتی ہے جو کہ پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے فار دا اسکول اینڈ فیوچر ریفرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پوچھا گیا ہے ویژن اور مشن کے درمیان فرق. تو ویژن کیا ہوتا ہے, ویژن جو ہے فیوچرسٹک ہوتا ہے, اور مشن جو ہے روٹ ٹو کیپچر دا ویژن. یعنی ویژن ہمیشہ فیوچر میں آپ جس چیز کے بارے میں ویژن رکھتے ہیں, جبکہ مشن روٹ ٹو کیپچر دا ویژن ہوتا ہے. ایسٹر کوڈ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایسٹر کوڈ کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایسٹر کوڈ جو ہے یہ مین فنکشنل باڈی ہوتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کوڈ ہوتے ہیں, EAD رولز ہوتے ہیں. اٹ از اے لاز, رولز اینڈ انسٹرکشنز ریلیٹڈ ٹو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا پروویژنل سول سروینٹ. یعنی یہ ایک بک فارم میں ہوتا ہے جو کہ 324 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں پروموشن, ریکروٹمنٹ, پے پروٹیکشن اور سول سروینٹ کے تمام حقوق کی بات کی جاتی ہے, جس کو ہم ایسٹر کوڈ کہتے ہیں. اور اس میں ہم جو ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو وہ END رول, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ پرسنٹائل کیا ہوتی ہے. تو پرسنٹائل کیا ہے, اسٹوڈنٹس ریلیٹیو پوزیشن ان گروپ ان ٹرم آف پرسنٹیج از کالڈ پرسنٹائل. یعنی کسی بھی گروپ میں جو اسٹوڈنٹس کی پوزیشن ہوتی ہے, ایک تو ہوتے اوور آل پرسنٹیج, جبکہ پوزیشن جو ہوتے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ 90.5, 90.6, 90.7, یعنی پوائنٹس میں جو آ جاتی ہے اس کی پوزیشن, اس کو ہم پرسنٹائل کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹیسٹ کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے بتائی ہمیں. ٹیسٹ کی ڈیفینیشن یہ پڑھی ہوئی ہے. ٹیسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو میئر دا پرسنس نالج, اسکلز, ایبلٹی, اویئرنیس اینڈ اسٹرینتھ از کالڈ ٹیسٹ. ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ جو ہوتا ہے اٹ از اے پروسیس یا اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس ٹو میئر دا پرسنس نالج, اسکلز, ایبلٹیز, ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ. یعنی 4-5 چیزوں کے بارے میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہے. دوبارہ سن لیں ٹیسٹ کی ڈیفینیشن. اگر یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں یہاں پہ پڑھ کے بتا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے پاس اس کی ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں, اپنے پاس نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس ٹو میئر دا پرسنس نالج, اسکلز, ایبلٹیز, ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ از کالڈ ٹیسٹ. تو یہ ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. یہاں پہ ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن پوچھی ہے. تو ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہے ایکوریسی آف دا میئرمنٹ از کالڈ ویلیڈیٹی, وائل دا اسٹیبلٹی اور ٹرسٹ وردی ان اینی ٹیسٹ اور ایگزام از کالڈ, ہم اس کو ریلائبلٹی کہتے ہیں. ویلیڈیٹی کیا ہوتے ہیں, ویلیڈیٹی جو ہے ایکوریسی آف میئرمنٹ ہوتا ہے, جبکہ اسٹیبلٹی جو ہے ٹرسٹ وردی ان اینی ٹیسٹ اور ایگزام از کالڈ.
ریلائبلٹی، اس کے درمیان فرق پوچھے اویلیبلٹی اور ریلائبلٹی کا۔ اس کے بعد جناب کریکولم کی ڈیفینیشن پوچھیے جو کہ بہت زیادہ آسان مزے کی ڈیفینیشن ہے۔ وہ ڈیفینیشن یہ ہے: اٹ از اے فارمل اینڈ انفارمل کانٹینٹ بائی وچ انڈیویژول گین نالج، اسکلز، ویلیوز، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایٹیٹیوڈ انڈر دا آسپیکٹ آف ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس۔ یعنی کریکولم کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک فارمل اینڈ انفارمل کنٹینٹ ہوتا ہے کسی بھی انڈیویژول کے نالج، سکلز اور ویلیوز کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے کہ جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس طرح ایجوکیشن کی ایک اور ڈیفینیشن بھی آئی ہے کہ ایجوکیشن از دا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویژول ایبلٹی، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں۔